waka rahowa de unu wa COVID-19 rahaka ujawasili wanutiju na ushukuria zanzima za rengwa shana utsaha hususan si wandu hazi na ruwa kinafsi ya ruwa kidaula wanduwa jajidishe ze hadhari ikao za onesiwa neze mezuri ikao doza rengwa ne magamana wa hononu bamfikiri kabatsinzia indwa jikatsile hilio prevention ya ukarangeze hadhari pia owade utsiri zingama abo baada hizo rimpara ni vanule okwezi rijeri hadisi ha nuktandaru andani représenteni comité de veille économique ikaori rihansi hunu chambre de commerce yavili rimambieni mbabe zafanyishiha ezabaki zanjia nzia nizifanyishihe nana zilazingiri kao gazihundi hao harmai l'application ya heze mesure za rengwa ne daula ezararu rimeneseni banda mtwala wafanyishiha études beaucoup plus des entretiens que des enquêtes. Maintenant, enquête qui na envergure, Charifanya entretien auprès de 150 chefs d'entreprise. Wahe secteur tourisme, hôtellerie, agence de voyage. Wafanyishiha mionano na mabahazazi tena hujua namna ze mesures za rengwa zinuza kusahidisha biashara hili zirumishi hao wafanyishiha mahadisi tena ne bank central ya uona namna zila mesure za rengwa ya kaze banki zisahidishe mabahazazi ezo operations zao namna zinongo hizo zilio rirudi rionese recommandation akanga mjwaka chambre de commerce sikari decide chasi ufanya proposition si urekomande serikali bando ya ndongo ili usahidisha eze hazi zahe secteur privé na ubarikisha ya akiba. Donc yao yedo muhimu yahe mahadisi hatu vanu leo rangaleze nuktandaru hizo abo hangale handise nuktandani do présenter le comité de veille et les objectifs zahayo comité de veille garifanya hazi ya collecte des informations aningari rengao information statistique ngari rengao maoni ya wandu hazi za kinafsia rizanalize rione impact économique ikao ngaijo urema e secteur privé harma crise baada rifanya ze analyse hizo sha amadeheli na sabiki na zonesa si ufanya proposition au serkalini ili zitraduisewa en mesure et en action avoir mumva wo rikari rimparani le 25 mars retirer les sonnettes d'alarme ani richemeza ya ukaya bano crise ya santé inu crise sanitaire inu sheka kajarenga ze hadhari za lazimu ngaijulungana na crise économique zondo gonziro ekali sanganya uade na usikini ekaka bajarengwa baadhi za hadhari za uchongeza ya secteur privé washinde wa renfia wa traverse periode nziro inu bomgurenda rishidiwa banda rafanya mahadisi na sina emamambro he plateforme intraprivé ikawizo organisation kumenandaru organisation bili bahi de zitio wanashama hunda baha shaze kumenandaru rihunsanyiha rifanya ze proposition hizo rizeleshe ya serikali zilungu arrêté ya ministre des finances na texte d'application ya he arrêté hiyo donc ngari shukuri yao ngari himidi yao zenatija za parihaniha hizo sha natija ikao ngabo bien sûr ya échelonnement ya he oliva ze nyushuru au kanga msijua ze nyushuru ikabidike ziliwa le 31 mars sha zireshelenewa hata le 31 mai début juin le 1er juin ikezi ziliwa tiba si balabona a compte on koliba yeze nyushuru ikufanyisha wakati huo ireshelenewa hata septembre ani wa tilwa mesure upande wa yeze nyushuru ya uruhusu secteur privé wa renfia wakati mziro amanda huu
warudi tena wafanyiwa abattement ani zenye ushuru za kila douani zivunguziwa à hauteur de 30%. Rudi tena au niveau ya he banque wafanyishiha msahilisho au cas par cas ani yotilongo ekango global cha en fonction neka ya he operateur économique wasahidishiwa ulibaze agio ani zenye ushuru za he mapesa wakopa o wakati unu zireshelenewa au cas par cas. Donc izonongo ikao zishindizi mkiniha harma e periodinu baishenga juziona usoniho ukangabo boundaries za difficulté notamment hamainu yahe la douane au kazi ziki effective. Ces difficultés hizo ikao ziparisa auprès ya takriban mabazazi 15 warifanyia mashitaka waonesa ukaya kweli la douane ipulwa 30% sha ngabo bound ya maduani ikao kwa tuzi kubali ani tukawa harayae arrêter les textes d'application ya directeur ya hao sha ngwa joueo harmaila valeur transactionnelle ya ukaya wa remettre en cause les factures bahaza ya bali yao ya ukahabulu ezimbu hazihikume shaongo ambao kujahula zihikume na tarifu za hao ulu hazihishiri bil mafali. Donc iyo itia uzingiri itia zingiri harma application ya ze texte kaulo za sinyewa ne magomana mawaziri ne madirectori. Donc wo sikitifu ma opérateur économique wa onesa rijotsaha directeur de la douane ya warengeze zeazma za lazimu ili ushinda wasahidishe ezenogozini armonva wala douane unu namziji wao ka ministre de l'économie hatuarete tena ya kaukadre ezebei za hezebidwa ikao za shahula zilarambao za première nécessité ndongo njema ndondo kaze bezinu zishinda zikadrewa ziruhusu emaraia washindi wa burdiha wa hulu shahula watsina tabu izo ndongo njema. Wakati kao tena wafanyiwa abattement au niveau ya la douane sha ezendongo za tsubirando dabukaya zi mesuri idubu kwa ani kabajahansi wa periode moratoire ya ukaya iruhusu wala wambika wa dedouane ze marchandises hao waonizo harmaze magasin wazidodouane hebei ya kaya kwa jahonda reduction wa rusiwa wazidiki derangu nge ije kezinu zinjia wabaha lezifanyiwao yeremise ili songeza akanga mjuwao ka serikali yo kaitsibanu ili dhulumu ye mabahazazi bidio mabahazazi wa enshi haukakangwa enshi yo secteur privé nga enshi yo edo jorenga ndo hazini yo de jotsanga zenyushuro serikalini. Donc nga bidio ndo raleliane re serikali re secteur privé idize ngo zivire heli ya lazima. Donc mabazazi wakati unu ngaonesa usikitifia hao ya ukaya wakana stoku zinji ikawa bahangwa bidio wazihuze harahisi zojo mkiniha sha banumona mitwala na mahadisi ndo kufanya. Donc waritsaha rejouer rôle ya interface ya hatu ya mediation ya ukaya rihadisine serikali ekaba ha mesure sazinji anziani sha wakae de crédit d'impôt des avoirs ani abaha wajuhuza hebei mikangwa lao hasara she hasara hiyo ishindeli bishihe wakati wajuhunda marchandise zindo aji ani wabunguzizi wae hasara hiyo ila rambao avoir hau crédit d'impôt zono kwa kauzo mkinishiha zofanyishiha harmanti zinji. Donc izo les ahusu ze textes les applications ze textes tumambiani tena ka harma eze hazira zitianziani wafanyishiha enquête harma secteur yahe tourisme abo izo les hôtels izo les agences de voyage izo les restaurants wao doko wao kwa tsulinda hata hale ekrizije wake pandemia yotika shawasa remesheha akayaze mesures za uzia ze frontières za 15 mars mesure njema zikaseo ila chaîne ya transmission ya virus au niveau international mesure kangari salio mwa daula ya irenga sha mesure yo isongeza ka secteur inu yoi ila lobonti
ifu akaya harma mafunvu jana mafunvu mengo minane ya heze hazi ya he sektorio ya sayazia harma wando hazi shiwi na majana marandaru na mengo miraru na wane wa okupewe sektorio takriban harma shiwi na mbainduntiti shiwi na 15 shiwi na 20 wasawa tolo hazini ani avoir à peu près 80% kwa tufanya hazi wabaki ne 20% hiyo sha kazi ya hisabu baada rafanyaye eze enquete hizo ni mahadisi yao dasina takriban mwandu wahe sektori inu jana mengo misano shawa waonesa recommandation ya kaya ijokanjema ekarishidiri jue role ya interface ya hatu auprès serikali zengo hizo zimkinishiha mongoni mweze recommandation hizo lokaya balabwa ya caisse de caisse sociale de solidarité wajo tsaha ikeijadidishiwa ilishinde ilibe ekaha pia ekaha nusu wala wambo hazikao do wametewao chômage waba mentene washinde wahunde mshahara emezimira aruijao inu na uomba ka ekrizinu ngaijo kayisa wakati huo wataha tena ukaya wametewa en place fond ya kidaula ikao ngiyo dédié ikao yoyo beharmaze banki ngiyo dédié ya usaidia wandwa heze agence wandwa heze hoteli wandwa heze restaurant washinde wakopeshewa mali habei ya rahisi wa finance et trésorerie ya hao ani permete za agence washinde liveze loyer za hao washinde walive wala nandongo wa dharura ikao ibidi wa watene mezimili mezimiraru mezimine ataulindie krizi nui ihundihe shawiri waruji tena watsaha waonesa kabala ngabo dette intérieure ani entreprise mashirika nuzeloteli neze agence nendini ngabo nusu ikao ngwai yao esirikali waonesa ka ijokanjema eka esirikali washidiwa wa walivi ijo waportea buffet d'oxygène arumaze kontiza hao iwaruhusu wafanye hazi harimo muda unu ituwani kamba mbafia doko banda mahadisi yao sisi rijari fanya note rabeshaho gouvernement ya hezi recommandation hizo ne mauni yaonesiwa nwando he secteur ne heli e secteur hiyo ya remesheha uhunda baha sambuzi yaro ka ngawanzo